Assalamualaikum dear student, class 9 chemistry chapter number 1 के जमंगन lecture दे molecule na molecule na मख मंगा free radical ion means chemical species discuss कर दे ना ने topic ते जमंग molecule definition मंग सिंगा को ना से वो है the smallest particle of a matter which exists free in nature or independently in nature. The matter amongst the smallest particle जरा amongst the nature की freely available भी या independently भी means payable atom या payable substance compound मान amongst the defend न कई. ना देना मख के मंगा the atom बारे के खबर करी थी कलम चे atom chemically खपल मंस की combine शी ना दाव मंगला सरा कई compound रा कई या molecule या कई या यो chemical substance रा कई. In case of molecule चे मंग सरा दादा कम combination देना दावा मंग सरा से भी chemical combination में भी chemical combination मतलब दारे चे यो atom दे या two atoms दे more than two atoms दे वक्पल मंस की chemical reaction कई और मंगला बायो substance रा कई ना दे पर बेस माने मंगा another definition को चे when two are more than two same or different atoms chemically combine with one another it form a molecule. कलचे द्वा या द्वान सेवा यो शांति या बदल बदल same or different like or unlike atoms chemically combine with one another दावा सर शर्त है चले द्वि combination और मंग सर chemically भी same atom हम की दिश मंग सर different atom हम की दिश कुछ कल द chemical combination पर बेस पानी या chemical process पर बेस पानी दा मंग सर combine शी मंगला चे कम substance रा कहीं ना गए तो मंग सवायु molecule वायु Nadi namak ke mang compounds wum wele the compound the param mang the kasi definition coach when two or more than two atom ka chemically combine with one another they form a compound. Similarly pa molecule ke mang the habara ko difference between compound or molecule mang sarasadi. Now the molecule of the compound different that is pa compound ke ba mang sara in case of compound pa compound ke ba mang sara only different atom combination ki different atom combination occur. In case of compound, only different atom will be combined and they form a chemical substance that is called compound. For example, ZuMa H2O, carbon dioxide, HCl. पदे की चला कम atom उन्हें दिनों तो योबल ना different दी. No कल चे different atom combination उसी दागे तमंग compound वायु. In case of molecule the molecule पर केस के मंग सरा different atom की दिशी और same की दिशी दोनों combination पर के मंग सरा की लगा for example जुए मच H2O formation उशनो दामा सरा compound हम दे in case of different atom और मा सरा molecule हम दे जैसे molecule ला पारा दोनों शर खबार टिकता different combination चे देनो in case of molecule टिकते और in case of same atom combination chain टिकते for example H2O show Cl2 show F2 show तासु को रहना पदे के मंग सरा same atom combine शिवी दो hydrogen same atom दी दो chlorine same atom दी दो fluorine same atom दी now in case of molecule मंग सरा same atom combination हम की दिशे और different हम की दिशे for example जुए मचे H2O मा सरा molecule देनो टिकते कज़ू एम चे compound देनो ओम टिकते हो कज़ू दी देखियो एम चे H2 मा सारा compound देनो बया गलत थे जगह चे H2 कज़ू को रहना same combination दे उधर compound ना पारा शर्त दारे चे दाबा different combination और अमंग दास वीर इशू चे all compounds are molecule but all molecule are not compounds all compounds are molecule but all molecule are not compound. कमंगा दे दे कि वो आयु चे H2 मंग सारा compound देना दा compound भी आना दे only molecule ले ठीक था ना देना इलावा भी आमंगा the molecule the kinds or the number पर base पाने मंग सारा types थी on the base of number on the base of
number. The number په بیس باندې موږ سره د مالیکیول ټایپس دي. فرست نمبر دی موږ سره مونو اټامیک مالیکیول. مونو means one. داسې قسمه مالیکیول یا داسې قسمه د میټر یو سمالست پارټیکل چې هغه موږ سره په نیچر کې انډیپینډنټلی وي، means چې free in nature وي، خو د هغه کمپوزیشن داسې وي چې هغه په یو اټم باندې مشتمل وي، which composed of only one atom. So that type of molecule is called monatomic molecule. For example, زه وایم چې موږ سره هیلیم دی، نیان دی، آرګان دی، یا څونه نوبل ګیسز چې دي دا ټول موږ سره سټیبل دي، مطلب انډیپینډنټلی نیچر دی، چېرته په یو بل ایټم یا په مالیکیول باندې ډیپینډ نه کوي، خپل شیلونه برابر دي، سټیبلایز دي. نو دې ټیم کې که موږ وګورو دا ایټم دی د سیکنډ ډیفینیشن کې ما ویلي چې دوه یا د دوه نه زیات ایټمونه، خو اکارډنګ ټو د فرست ډیفینیشن که موږ وګورو دا سټیبلایز دي، فري نیچر دي. نو که موږ انټرنلی وګورو په یو ایټم باندې مشتمل دي، نو دې د وجې نه موږ درته څه وایو؟ مونو اټامیک مالیکیول وایو. سیکنډ نمبر موږ سره دی ډای اټامیک مالیکیول. داسې قسمه مالیکیول چې هغه موږ سره کنسسټ وي by two atom. The type of molecule which consists of only two atoms is called a diatomic molecule. Consider موږ وایو HCl. که تاسو وګورئ یو هایدروجن او یو کلورین دوه ایټم د کمبینیشن نه ما سره مالیکیول جوړ شوی دی، دې د وجې نه موږ درته څه وایو؟ ډایټامیک مالیکیول وایو. H2 دوه هایدروجن ایټم کمباین شوي دي، د دې د وجې نه موږ دې ته څه وایو؟ ډای وایو. دا ما سره ډای دی. ٹھیک تا. تھرڈ نمبر دی موږ سره ټرایټامیک مالیکیول. د دې پریفکس نه موږ پوهېږو چې ټرای مینس 3. نو داسې قسمه مالیکیول چې هغه موږ سره په دریو ایټمونو باندې مشتمل وي، نو دغې ته موږ څه وایو؟ ټرایټامیک مالیکیول which consists of 3 atoms. Yeah, which is formed by the chemical combination of 3 atoms is called triatomic molecule. Consider moږ وایو H2O دو هایدروجن دی، یو اکسیجن دی. اوزون O3 درې اکسیجن مالیکیول دی. کاربن ډای اکساید یو کاربن دی او موږ سره دوه اکسیجن دی. تاسو دې کې وګورئ نو ټولو کې 3 ایټم کمبینیشن شوی دی، دې ته موږ وایو ټرایټامیک مالیکیول. بیا موږ چې وایو سیوا کېږي نو هغه ټیم کې بیا موږ وایو فول اټامیک مالیکیول. کنسیډر داسې یو مالیکیول واخلم چې هغه کې موږ سره د دریو څلورو سیوا وي، نمبر اف ایټم پکې ډېر وي، نو بیا هغې ته موږ څه وایو؟ فول اټامیک مالیکیول. فول means many. When many atoms combine chemically with one another they form full atomic molecule. For example, زه وایم شوګر دی یا ګلوکوز دی C6H12O6. که تاسو وګورئ ایټمس پکې د دوه دریو نه سیوا دي، نمبر سیوا دي، نو بیا دغه ټیم کې موږ دته څه وایو؟ فولي اټامیک مالیکیول وایو. کنسیډر زه واخلم شوګر C12H22O11. دغه ټیم کې تاسو وګورئ نو ایټم موږ سره سیوا کېږي، نو بیا دې ته موږ څه وایو؟ فولي اټامیک مالیکیول وایو. داسې مالیکیولز دي چې هغې کې دا نمبرز موږ سره ډېر زیات دي، نو بیا هغې ته موږ وایو میکرو مالیکیول. It consists of many molecules یا large number of molecules, so they are called macromolecule. On the basis of size, the size په بیس باندې موږ سره کېدی شي میکرو مالیکیول. Macro means very large number of atom. When very large number of atom combine chemically with one another, they form macromolecule. Consider zoema hemoglobin. Hemoglobin present in our blood. زمونږ په بلډ کې پریزنټ دی. The red color of blood is due to the presence of hemoglobin. Hemoglobin molecule کې موږ سره 1000 top atoms combine شوي دي، means دغه دا نمبر ډېر زیات سیوا دی، large number, huge number of atoms دي. نو دې د وجې نه موږ درته څه وایو؟ میکرو مالیکیول وایو. د دې نه علاوه on the basis of kind, د kinds په بیس باندې موږ سره د مالیکیول دوه ټایپس دي. یو دی موږ سره هومو اټامیک مالیکیول.
बल्ले हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल तासो द नेम ने इंडिकेट की वګورئ نو होमो मीन सेम داسې قسمه مالیکول چې هغه د اټمونو د کمبینیشن نه جوړ شوي خو سیم کاینډ اف اټم وي سیم ټایپ اف اټم وي نو دغه ته موږ څه وایو هوم اټامیک مالیکول فار ایگزامپل زه وایم چې کلورین مالیکول هایدروجن مالیکول فلورین مالیکول که موږ وګورئ دو سیم کلورین اټم سیم هایدروجن اټم کمباین شوي دي نو دغه ټیم کې موږ چې وایو چې کوم مالیکول فارمیشن کیږي نو هغې ته موږ هوم اټامیک مالیکول وایو Second number de mang sara heteroatomic molecule. Heteroatomic molecule. Now the name indicate ki that molecule which is formed by different combination of atom is called a heteroatomic molecule. Hetero means different. When different atom chemically combine with one another, they form a heteroatomic molecule. For example, mango H2O de H2SO4 de देने अलावा H3PO4 दी तासो करे different atom combine the hydrogen and oxygen which is different from one another combined with one another they form a heteroatomic molecule. H2SO4 contain hydrogen, sulfur and oxygen which is different from one another. This contain hydrogen, phosphorus and oxygen. So that type of atom of molecule which is formed by the combination of different atoms is called a heteroatomic molecule. د سره ستاسو دا ټاپک چې دی نو ختم شو موږ په دې کې وویل د مالیکول ډیفینیشن د دې نه علاوه ډیفرنس بټوین مالیکول اینڈ کمپاوند بیا on the basis of number of atom types of molecule on the basis of size and on the basis of kinds دا ټول ټایپس موږ ډسکس کړل ان شاء الله دې پسې زمونږ ټاپک ته مول یعنی بګاډو نمبر او ورپسې ټاپک ان شاء الله ډسکس کوو والسلام